Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Facebook jama, Allah merkela jama kulu bela jele, anam fiel kela jama kulu bela jele. Ambe bela jele fo kabini ya fo mogo be sigirom na ni be wati mina anshira here la ambani na la fi ala kan kle here la ala kan so ala kan sutura ala kan limana laban ko nyumanda ma. Anga foli be katra mogo ye mogo mini anga biro temeno commenter ku aimer ku partager katanu fan fe beni cha yere ye. Donc vraiment mogo minu yan conseil fene amba bela jelen fo donc mogo fen fenya en contacter ka ira la fene ka fo u ban la me donc ambe bela jelen fo donc e kamude amina do video kono bi ka be bi araba do nyema le 38e mois 2017 donc amina do peut-être video inte janya ambe kuma actualité do kan donc min fene be munmunu na anga mogo yere damani nyogonche donc en fene be na anka avis voilà anka analyse ou nanga recherche kelen ko fe ni oye anga video kela korolen do do ni oye Ben Diakité kaboya kabini États-Unis quoi donc ale ka problème min be min bani arasa cheni wati na ube min damni na kabini wati temene sisa ni akuma cha yale ndo Facebook sanfe ka essaye ka kuma do fo akono minu te tien ko do be ka fo ka ira ka fo akorompira da donata borata c'est comme d'habitude na on video ke dongo do mogo ka abe fo ko tigide ya korompi wo tigide ambla video kela na soro corruption do ne fene corrompi la mogo chama fe sa kabande. Donc mais tiens te baden feni tiens te fla feni tiens kelende nya essayer ka Ben contacter na kuma ko chaman ka c'était ma deuxième fois nen Ben ka kuma ka ben Ben do domina fo bi parce que ne ma côté Ben yere kuna Ben beta ça m'arrange pas Ben be kuma ka min fo est-ce que nimbe di ne réalité de wa c'est pareil comme Arasta ne ma côté Arasta yenyana la ne fle yoro mina ya ni na fora ko Arasta be États-Unis duguma ne ka jigin ka talaje ne te talaje parce que ayenyana ça m'intéresse pas avec kuma ka min fo o de ne intéressé a BTD a tien ou ben yesera ka min fo ma pese ko do be tien do menine ma fama ko tien do te tien donc video kela bebe ne bolo tende fona kera mo min tay manana kan fo min tay ka mo la goshi tien ye ko kele we ka mo neni voilà mais fin tay ka fo be fe ka mani de jo be tay association ko ou be islamia ou be fendo ne bilame ndese ka mba ka kuma be ma ina fonte so ma chukwamna donc ni wati ngono o de kuma bole no kake ka fo mangambe benni arasa che donc anye mo damani ga video la presque abeta mo sababu mo nani nyona la donc kuma débit kuma sun u ye min fo ka video kono na sun ani nye min ta ben yere da abebe samani ke kata ko kelen de la ko wuli la yoro jume ka fo ben ye tali min ke malla ni wati la bayna donc aya essayer ka arasa contacter signé chama arasa maka appeler reçoit aya essayer ka mo were fene wele pour que anarasa be se ka kuma choko amna amase ka arasa so o ko fe utara nyon so choala baya ka yoro la no e mawludi ka yoro donc kuma temena na arasa cha yoro la bo aya ka ko kun farasa nyana ka fo ni wele plusieurs de fois tu me pas répondu arasa ira la ka fo nebe so yoro na ebe ne so ro ka teme beka donc ko wuli yoro fleni inde ina fo arasa ka video ke la do ya fo choko amna ma fo arasa u blala de u be video ke u yere to la ceder to la ko fo arasa kanumbula mais u be boka mo wore fene mankutu tien parce que olu bolo o de bato ibe arasa fe mogo min arasa te ta fangene na wati mina u be mogo min ma bla arasa ko ina fo olu ya famu ya choko amna mogo min toke o tiki arasa fe donc olu te dawma de ni mo fene ke fo olu ka fendo de soro ka fi ma ki mankutu tien ka ira ka fo I corrompile ne do ka ira ka fo ki tate mal ko kele mbe kelen fo minu ngo ben ye poubelle de ibaro poubelle fene ka fsani mi o sac de poubelle de be bla poubelle ni saki nogo che o tigila mo ye sac de poubelle de ibaro poubelle fene o fene ka fsani sac de poubelle o tigila mo sac de poubelle de aya essayer aka tinye fo kuma do la ko adama de tinye te fly tinye kelende kana ke benye kana ke arasa aki yere ete jamana kono kabini ma boya no e ka bo France ya no kata malla yani kata iya essayer ka arasa wele plusieurs de fois ka fanya na menata isele ko malla ya wele c'est bien a occuper lendo ou be atika numéro do akana ta be ka be tiema iya essayer ka mo wele ka blala ako ayre de ko abeni wela amo beke mais emi na le ngurado ale de kanka essayer ka kifo wa ou be ale de bi wele wa aussi te problème ele ya wele ka esa ki ka problème raison o beka ke mais ena tiki ka se ka nyogo tiki ka tla ka kuma wele finya ka fo e balé so rodo mais mogo ka avite kelenye mogo dusu te kelen mogo do bolo ibe se ko kum parce que do bolo fene ni bora dnya fo enfant ni ere ma green katara sa fo katara sa e carrefour de jeune na ka photo ni fenta nae e te arasa fe e ta arasa ko e te faso jolae o jobo on fene la parce que ni ya ira ka fo ko ni arasa te ite se ka move ou be ni arasa hakinate ite se ka balo mais o tew arasa yenyana inte fo mogo ko yoro ne famu arasa yere bo fo fene minu be kele la arasa ko arasa ko damba yere ku be kele ka arasa to la u be ka garantie ka da mogo la ka mogo mango du tien o fene ni arasa ka complicité mais arasa ba chama ngala ma na ma bo ka fen fo mogo be se ka fo anu ka complicité do
donc faut ko yoro ne famu u kana na bo ka fo bu profiter ni ko na nyona fe ka fo ben ne arasa te kuma aramaden alni make slameye ika ke nyumando na ye alni make slameye ika ke horonye beni aw ma doni ko were ye ni maliko kelete ni ko were ba duguma oyode ina fo arasa amado ni ko were ni maliko kelete ni ko were ba duguma oyode ye mais arasa de nana ka ben sur Facebook insanfe o de be fo ma fo arasa dona ka ben sur révolution corona la de ni ko arasa révolution da mine nyina ani nyina nja kata sankeme ya okini susi nette sosol kola mais anye mo minu ye ko nyeda boka kuma maliko kelela billahi an kana ko ma fisir wale ibe se ka fo ite ben fere mais mogo te ben fe ou mogo te ben la mais o e galonde ibe se ka fo ite arasa fere mais mogo te arasa fe ou arasa la melente o e galonde arasa na nu soro Facebook in sanfe peut-être arasa mena ta la duguma ni fenworo la mais arasa ere bora ka minira ka fo Facebook mogo ko ni ma hake ne ben ko arasa ere ka don ka fo popularité soro aka kasola don ko fe kana bla bila ani Facebook et réseaux sociaux trick la anya arasa soro ben nu be mogo site se ka sosoli ko la hakilma be baro e tiedi mais popularité be arasa la hanni ko ni yakla keme de ka kelende ben la tout ça c'est vrai mais est-ce que ben tumba la kamini kun fo bi e ya doni do re ni malikote wa nana arasa fora nyogon ko ta damana ko e puma fo nyogon ko ere awre be fe ka akota ka ke fo nyogon ko wae itara malila shin forum na ye min fo arasa ka o bebe yanno itara la i bolbol la no fe tantanta mais ni ayoke ni décision me ana ayoke ni ngania me arasa ka invitation o yorote fo arasa de ya invité kata kene ka o te fo abe fo kale de tara arasa ka no ya fota mais ayoke aramaden dani cede meni ye mugo fene essayer ka contacter chien kelente chien flate chien sabate ino tigi ma se ka nyogon soro me fo dia ko ya e ka bo e minana e ka bo e ka to tigi laje do be se ka ke me bete se ka ke ni ben ko ale te se ko ke o tata mana ko e o te kele kumbo o korote ka fo aga ben man kuture tien ko a korompile de donde o bena association do resigide ni seleri mo mi mfena de o bete poubelle fene ka fsan sakide poubelle ni ben kera poubelle aw ye sakide poubelle de aw de be poubelle ni nokoche saki de poubelle te se ka ke foye ni saki de poubelle te voilà donc anga tien fo nyonya ay fara mo la aga mo manko du tien dabla ko arasa ko damba yere ko amma arasa doni do were ye abe tien mi fo anyena ado amma fo kaka kuma be tien amma fo abete galonye mais aka na ke ni mo min te tu arasa ko ni mo min te green arasa no fe ni mo min te arasa ke ina fo jezi o tikita arasa fe ou o tikite faso de ni mo ou o tikite ceder ben te ceder mo ya ma dele ka dola ma dele ka bola mais ay tesri min ke ceder ko la amerique ceder sigili na fe na ceder abe yoro mina o mo ba kala ma ceder hakilimantigo a tien fo la ba kala ma mali ko na ni mali ko ka voilà donc ni ngo ngera ka fo akana na fo ka fo abo fene ta ko ka damana ko e a terasa de fede aduna ta borata de a corrompira de o be fe ka association de baba ta ne te fe baba i rebe malla yeno minu be ka kuma fo be malla yeno i be se ka minke ka fo o ye minu ya fo ki i ban i buranke banna kerata ni prévu bubolo be ni prévu tubolo e rebe malla yeno mais aye mo goto parce que ne ba do tante ben bolo bentina aka temps prédit bentina aka vitesse prédit ka fo abe siki ka aw ka nu kuma nu jabi mais an yere dama fere an de be ben nyogoma minun ta ye ka mogo do mankudu tien ka kuma do fo min te tien ka galonda ila ka esa ki togo tien an fere be Facebook ni sanfe ona on nyogona o de kama nu ye tien mi fo do na we tien de mais nu ye kuma mi fo ni galonde do ne asoro kuma fora chokam na asoro akerate parce que ben yo de fo mogo minu fene video ke atien fo la parce que mogo do be olu ka video tel ke dani ne tensiki ko jabi parce que kabini dani dona video ke la Facebook sanfe dani file ba oni mogo were minu ba do a fo nyina donju ma be la ka dani e ka bo ka fo kay ko do fo kuma do fo fem be se ka mali on na fami fem be se ka mali la tanye ayo yo mo man ko tien galontige donc o mana fem fo te bale mo la mais minu be kuma ne ala ni tien ou be minu be kuma do la ni tien e o ye kuma min fo ko susi be wuri la yano de ani arasa ka appeli ma se ka reçoit ou be arasa kuma min fo de digira la e bolo digi côté peut être ate se ka digela mais na ko digira la le bolo de digala de mais ango beto ça anga sharia logique ta kala je ni mo bora jamana ko kan kata jamana ko c'est vrai e kanga mo contacter ka fanya na mbeni yoro ndela nana beta mais faut dire ko ya ere ka wuri ka to tigila je ko parce que e ba so yoro do mais o fele ko were arasa ye nyina muye mais ni ya me fene abona sigira de ni ya fene arasa fene sera ka ni fo ima beni parce que abado peut-être ibe giran ko de peut-être ayenyina o importance de bika peut-être ima ko bala ka yedi sinon ni ya ira la ka fo ne mako tala kiye ne mako bi kuma kandela ibe jamana joko kuma mina ibe ka min fo jamana ko ka o de bene intéressé an hakina o yekelenya an se ka keleke malikola o de ne ni contacter mais na ko na sele ka fo ko do bena do ko kono tien fla de tien te kelenyi mais mba finira une fois de plus minu be ka manana kan fo ne ba do etnu jabile me ko kuma fene be son ka do mo do tulola minu te ko réalité de nié am se ka fo kele tunu nyokonche. Ils ont séparé pour l'instant. Ou te nyogon kalama parce que Bebolo allait leaderie.
bebolo ale leader donc no fe mo nunu de be ko en fene juguya no fe mo de be se ka ko fene nye mais comment na ke chogo jamana fe baga jonjo mbeno ani tiye fo baga kelen mbeno ni nyogona be se ka benjo ma e mi be kanela me ni be mali kono de ni be ginye fanwere ni e tara mali kono ma fo minu ndae faaye de minu bolo ni arasa te foite ma fo olu de ni e tara mali kono ibe se ka mogo wele ku informer de me fo e jago ya ere ka wuli kata mogo do ye nyena ina te foite la balma te foite fo faso ko kele faso ko te kodenie que c'est vrai mais il faudrait savoir de informer ika ko be chogo amna fena kilame ka don mindo donc o mangam fitini ndoron kama doro abena wuli ka manamana kan fode u korompira de u be fe ka association do de sara en fede politicien karsa de be ka financer de mobile bubolo tanto manamana kande do aya bo mogo kuna ni ko mogo do ma poubeli o tigi fene kafsani e fene parce que o donne do malikola beni mamo mandela katabla anona viro kela activiste fen be Facebook sanfɛ anga foli baw ye kabini kunu fo bi aw minnu sɔnna ka kɛlɛ kɛ kabini kunu fo bi arasa fɛnɛ an b'a fo kabini kunu fo bi dante foli min na mais ko dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ ka kɛ ni i masurunya mɔgɔw bɛ ka kɛ n'i tɛ ka fɛn fɔ a la an b'a fɔ i n'u ka complice de don voilà donc nin tun y'o yɔrɔ kuma ye k'a fɔ donc manamanakan minnu bɛ ka fɔ bɛn kan k'a fɔ u bɛna association dɔ sigi de a kɔrɔmpira de ani arasa ma bɛnkan kelen ma de a donna ta a bɔra ta nkalon de don ni tiɲɛ don arasa yɛrɛ ka bɔ ka kuma ko fora cogoya min na olu video kɛla kelen ninnu ye nin de fɔ bɛn fɛnɛ nin de fɔ ni bɛn ko k'a ma bɛn a ma a ma bɛn a ma de e bɛ se ka ko dɔ kun bɛn tɛ se ka kun ni bɛn tɛ se ka min k'o y'o ye mais est ce que o sera ka bɔ ka video kɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ parce que ko ni CDR mɔgɔ minnu bilala de muso dɔ de b'a bolo faransi yan nɔ de mɔgɔ minnu tɛ CDR la de olu b'o de récupérer a donna ta a bɔra ta aw de ta ye CDR ye wa a tɛ CDR point a t'a tiɲɛ fɔ a ɲɛna défense pour la république mais jɔn bɛ se ka jɔn dɔ la jɔn bɛ se ka jɔn bɔ la k'a fɔ e n'a tɛ hakilina kelen ye dɔrɔn mais autrement ne ko porte-parole gansan un simple porte-parole o bɛ se ka ni n'a sɔrɔ président bɛ CDR la CDR président de bɛ se ka décision ta wa ou bien porte-parole de bɛ décision ta mais ni président fɛnɛ t'a la ni bɛɛ fɛnɛ ye porte-parole de parce que bɛɛ bɛ se ka bɔ ka kuma fɔ min ka d'a yɛrɛ mais diyagoya tɛ fɔ bɛɛ t'a ka bɛn ni arasa ta ye kira tɛ ala tɛ nabi ɲuman tɛ a ma ci a ma anw de tugura ko k'a fɔ a bɛ kuma min fɔ a dɔw ye tiɲɛ an y'a faamuya a y'an nabɔ fɛn caman kalama mais dɔw fɛnɛ bolo a tɛ fili a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ o y'olu fɛnɛ ka faamuya mais a ye mɔgɔw to yen bɛɛ ka hɛrɛ walima bɛɛ ka bɛɛ to yen donc kuma tun y'o de an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ tuguni video in a bɛ sɔn ka kalaya dɔɔni mais o ye d'habitude ye an ta tɛ mɔgɔ ko ye ne tɛ bɛn dɔn a tɛ n dɔn n bɛ kuma ka mɔgɔ caman dafa k'a ka tiɲɛ segin a ma n t'a dɔn a tɛ n dɔn n ma deli k'a ye n tɛ fɛ k'i ye yɛrɛ i ye ɲɛna o hɛrɛ foyi tɛ ne kan an ka hakilinaw ka bɛn kelen ma o dɔrɔn de don faso in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na fasodenw bɛ lafiya cogoya min na kɛlɛ kun y'o de ye voilà mais a bɛ fɔ k'olu de bɛ ne corrompu olu de bɛ n bila video kɛ la u bɛ n corrompu fɛnɛ u bɛ n bila video kɛ la voilà salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.